जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आपण माननकु बहुत बहुत स्वागत आपणक निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को दर्शक बंधु आपण माननक पाई श्रीक्षेत्र धाम पुरी रु मु सब बळे जगन्नाथंक पाखरे एतिकी प्रार्थना करे महाप्रभु जो माने भी वर्तमान मोर वीडियो देखुछंती कि सुनुछंती समस्ते सुस्थ रुहंतु आरोग्य रुहंतु माँ महालक्ष्मी को आशीर्वाद आपण माननक उपरे सदा सर्वदा रही थाउ हृदय सहकार आपण माननक पई मोर यह प्रार्थना। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती कि जेउ माँ माने भौणी माने बा जे कोनोसी नारी स्त्री लोक माने घरे सकाळु सकाळु उठी रोषेईबास करती तेबे ताहा शुभ फल देई थाए कि अशुभ फल देई थाए ताहा घर पाई लाभ कि क्षतिकारक अति सकाळु रोषेई करिबा ठीक कि भूल ए विषय रे आपणकर धारणा रहिछि कि जदि रहिछि तेबे खूब भल कथा नचेत आगको एही विषय रे मु अति सुंदर रोचक कथा कहबी जहाँकि संपूर्ण भावरे वास्तु उपरे निर्धारित एवं घर पाई जानिबा निहाती आवश्यक। माँ माने माउसी माने जी भी अच्छंती समस्ते निजर बोहू माने रांधुथिबे कि झीओ माने रांधुथिबे कि माँ माने निजे रोषेई करुथिबे अति सकाळु सकाळु ताहा प्रकृत रे घर पाई लाभदायक कि क्षतिप्रद ताहा जानी रखिबा आमर हिंदू धर्म रे निहाती जरूरी। खास करी आम ओडिया घरर कौन कहबी ओडिया घरर परंपरा सब बेले नियारा हेइथाए तेणु ओडिया घरर लोक माने एही नीति नियम जानिबा निहाती दरकार। सेतिपई आजिर वीडियो अति सुंदर एवं जानिबा कथा आपण पाइबे आपण को निश्चिंत भल लागिबो। सकाळु सकाळु रोषेई जो माने करूचंती से माने भी जानिबे काहेकि करूचंती कौन पई करूचंती एवं सेमानकर उपकार कि क्षति। तेबे ता पूर्वरु प्रिय दर्शक बंधु जदि चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु। एहा छडा मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि देखंतु ताको मध्य सब्सक्राइब करि नियंतु। एवं आपण माननकु जदि कौनसी भी समस्या रही समाधान करने को चाहते जेकोसी समस्या सात्विक उपाय रे बिना गुणी गारेडी प्रयोग करी सात्विक उपाय रे जदि समस्यार समाधान चाहते प्रतिकार रिमेडी चाहते तेबे अपॉइंटमेंट पाई ऑफिस को फोन करंतु मैनेजर बाबूंकर फोन नंबर अच्छी आपण अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे एवं आपण चाहिए निजर डेट ऑफ बर्थ अनुसार मध्य प्रतिकार पाइपर आपण जीवन कौन समस्या चली तार प्रतिकार कौन करेंगे असुविधा सुविधा कौन जापर प्रत्येक जिनस विषय आप जापर प्रतिकार सात्विक बिना खूब कम खर्चर उपाय जहाँ घरे करें आपण नहीं पारे। तेबे आग को बढ़िबा कारण देखंतु चैनल आपण देखुचंती भल भल वीडियो सब बेले जानिबा कथा आपणकर उपकार कला भली कथा मु सब बेले आपणक पई नेकी आसी थाए किंतु गोटे कथा होची कौन ना यह भितर मु निजर मध्य एडवर्टाइज करिछि तेबे आपणक सपोर्ट निहाती दरकार। देखंतु जो माँ माने सकाळु सकाळु उठिकी गाधेई पाधेइकी बा आजिकली व्यस्त समस्या रे पिला माने प्राय बहुत सकाळु स्कूल जाउछंती एवं बाबू माने ऑफिस जाउछंती बा छुआ माने भी जहार ऑफिस जाउछंती तेबे गाधेई पारु नाहंती से माने कौन करती लुगा राति रे जो लुगा पिंधिकी शोई थांती ताहा पाल्टी दियंती आउ गोटे माने धुआ धुई गोड़ हाथ धोईकी आउ गोटे लुगा पिंधि दियंती तापर ताको रोषेई करंती सेथिरे मध्य एते बाधा नाही बा एते आपणकर किछि खराब नाही कारण हठात आपण गाधेई पाधेई सब नित्यकर्म सारी जो मानकर पिला बहुत भोर बा सकाळु जाउछंती करिबा संभव हे न थाए किंतु मो कहबा कथा सकाळु रांधिबा करिबा आपणक पई ठीक कि भूल। देखंतु एठी वास्तुशास्त्र कहे जेउ माँ माने जेउ लक्ष्मीमती माँ माने भौणी माने माउसी माने जे कोनोसी स्त्री लोक बा महिला माने सकाळु सकाळु उठी निजर नित्यकर्म सारी रोषेई घर को प्रवेश करती एवं रोषेईबास करती किछि ना किछि खाद्य घरे प्रस्तुत करती सेमानंक उपरे वास्तुदेवता शांति हुअंती सेमानंक उपरे माँ महालक्ष्मी शांति हुअंती सेमानंक उपरे प्रभु विश्वनाथ अर्थात महादेवंकर गोटे अवतार जीए कि अन्नपूर्णा सहित बास करती आमर रोषेई घरे तेणु प्रभु विश्वनाथ एवं माँ अन्नपूर्णा शांति हुअंती
ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିଶ୍ୱନାଥ ଶାନ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର କେବେ ବି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହେଇ ଯେଉଁ ମା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇକି ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ନିଜେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ବୈଶ୍ୱାନର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ଯିଏକି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବ ସବୁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଖାଲି ପେଟ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ରୋଗ ହେଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ନେଇକି ଏସିଡ଼ିଟି ଏନ୍ଜାଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ଅତି ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଲୋକମାନେ ସକାଳ 8 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଶୁଭକର ଘଟଣା। ଏହା ଛଡ଼ା ନିଜେ ମା' ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଶରୀର ଉର୍ଜାବାନ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5ଟା କାମ କରିପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଅତି ସକାଳୁ ଉଠେ ସିଏ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଶାନ୍ତି ରୁହେ। ପେଟ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମା ନାରାୟଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖୁବ୍ ହିଁ ଭଲ କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ, କୁକୁରକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭକର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଡେରିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତେଣୁ ସକାଳୁ ରାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରସୁଥିବା ଲୋକ ନିଜେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା।